बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम की मकबूल बाबरकत व नादर किताब अत्तफ़क्कुर वल एतिबार फ़ी फ़ज़्लिस्सलाति वस्सलाम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन-नबीय्यिल मुख्तार के सीगा नंबर 401 ता सीगा नंबर 500 तक की क़िराअत का शर्फ़ हासिल करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन हबीब कल बशीर नदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सफ़ी कस्सिराजिल मुनीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी नबअ मिन बैनि असाबि'ल माउल गज़ीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लज़ी सजदत लहुल अशजारु वश्तका लहुल बईर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद हयवानिल अर्द मिनस सगीर वल कबीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद अनफासिल खलाइक वल हव्वाम वत तैर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददल क़ियाम वल क़ुऊद वमन कान मुजद्दस सैर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददल क़ियाम वल क़ुऊद मन कान मुजद्दस सैर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा वसवसत बिहिन नुफूस व ख़तरा बिहिद दमीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल अर्द मिनल अग़नियाइ वल फ़क़ीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद तख़सीसिल इरादत व मा जरत बिहिल मक़ादीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुअम्मिनु बिहा मख़ाफ़तना यौमिल मसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुजबिरु बिहा कसरना या जाबिरल अज़्मिल कसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तरहमु बिहा ग़ुरबतना या राहिम अश-शैख़िल कबीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन नजिदुहा यौम युसअलु फ़ीहि अनिन नक़ीर वल क़ितमीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुहासिबुना बिहा या मौलाना हिसाबन यसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन नजिदुहा अमनन व सित्रन मिन अज़ाब ज़महरीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुअतिक़ु बिहा रिक़ाबना फ़िल यौमिल असीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनअ्इमुना बिहा फ़ी दारिल मौइदिल लज़ी क़ुल्त फ़ीहि लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। वसलुकल्लाहुम्मा या मन अहाता इल्मुहु बिल अकवान व मा फ़ीहा व या मन अजज़त अन वस्फ़िही अहलुल उक़ूल बिअस्रिहा व या मन अहसा अमवाजुल बुहूर व हितानहा। असलुकल्लाहुम्मा अन तुसल्लिया अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुअतिक़ु बिहा रिक़ाबना मिनन नार व अज़ाबिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बाबि रहमतिका व मिफ़्ताहिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददस सलाति अलैहि व फ़ज़ाइलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़िल जन्नति मिन नआइमिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना
محمد عدد الملائكة وتسبيحها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد السماوات وسكانها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد النجوم وسيرانها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الرياح وحبوبها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الأرض وما فيها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الخلائق وحسابها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الألفاظ وحروفها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الأجرام وصفاتها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الحيوان وحركاتها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد البلدان وسكانها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الصلاة وأوقاتها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد السنة وفضائلها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الأمطار وقطراتها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد النهار وسكوبها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد البحار وأمواجها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الأطيار ولغاتها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الأشجار وأوراقها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد الأظهار وثمارها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد المياه وسكوبها ومنافعها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الفواكه ومطاعمها وروائحها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد أولاد آدم واختلاف ألوانها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الصنائع وإتقانها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الأحياء وأرزاقها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الأموات وعظامها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد أيام الدنيا ولياليها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنفعنا بها في الدنيا وضرتها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تحفظنا بها من الدنيا وعلائقها وقرينتها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترشدنا بها للآخرة وحقائقها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة نجدها إذا تعلقت الجبال بأوصالها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة نجدها يوم تخرج الأرض أثقالها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة نجدها يوم تنشق الأرض وتغير مياهها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تحفظنا بها من النار وأغلالها اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تعتق بها رقابنا من النار وأنكالها
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तहफ़ज़ुना बिहा मिन अद-दवाई अन-नफ्स व फितनतिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुहव्विनु बिहा अलैना अल-मौत व सकरातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुअनिसुना फिल क़ब्र बिनूरिहा व अज़ीम अजरिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुअतिक़ु बिहा रक़ाबना मिनन नार व अहवालहा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अस्सलुकल्लाहुम्मा बिस्मिकल अज़ीम बिस्मिकल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल अलियुल अज़ीम अस्सलुकल्लाहुम्मा बिस्मिकल जलील अल जमील अल कफ़ील अल वकील अल अज़ीज़ अल करीम अस्सलुकल्लाहुम्मा बिस्मिकल हन्नान अल मन्नान अल गफ़ूर अश शकूर अल हलीम अस्सलुकल्लाहुम्मा बिस्मिकल क़ादिर अल मुक़्तदिर अल अदल अल मुदब्बिर अल हकीम अस्सलुकल्लाहुम्मा बिस्मिकल अव्वल अल आखिर الظاهر الباطن الأزلي القديم الدائم الباسط الرحمن الرحيم أسألك اللهم أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نبيك ورسولك الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الجاه العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الداعي إلى صراطك المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد أهل الطاعة وكل عقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد أهل الصحة वकुल्ल सकीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन عدد أهل الرحيل وكل مقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما هب ودب في السبعة الأقاليم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة نلقاك بها بقلب سليم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ننجو بها من العذاب الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تعتق بها رقابنا من الجحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تؤمن بها مخافتنا من الحميم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تعتق بها رقابنا في اليوم العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تحفظنا بها من كيد الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنعمنا بها في النعيم المقيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصلى الله على سيدنا إبراهيم خليلك وموسى الكليم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصلى الله على سيدنا عيسى روحك وعلى كل رسول كريم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصل على جميع أنبيائك عدد ما تعلق به عرشك العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبلغ له عنا يا مولانا أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأسألك اللهم يا من حاط علمه بما في القرب والبعاد وأسألك اللهم يا باقي يا بلا فناء ولا ذوال لملكه يا من قدر على جميع خلقه بالنفاذ وأسألك اللهم باسمك المعطي
المتفضل المنعم الكريم الجواد وأسألك اللهم أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تظللنا بها في ظل عرشك يوم الجمع في الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي أرسلته رحمة للعباد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي جاءنا بالسداد والإرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي أنقذ أمته من الضلالة والفساد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي أظهر دين الله في جميع البلاد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في القرب والبعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الآفاق والسبع الشداد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الحيوان والنمل والجراد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد أهل الأمل والحرص والضحاد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد أهل الغربة والوحشة والانفراد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد العبيد والمماليك والأسياد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد الساعين للجمعة والأعياد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الأرض من العساكر والأجناد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد أقوام من طغوا في البلاد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تفوق وتزيد على الحصر والأعداد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكرمنا بها في حضرة قدسك إنك أنت الكريم الجواد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تبلغ لنا منك حسن المراد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تحشرنا بها في زمرة الزهاد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة ترزقنا بها في الطاعة والاجتهاد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تحشرنا بها في زمرة العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تحفظنا بها من الضلالة والعناد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تحفظنا بها من المرور على غير الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تحفظنا بها من التجبر والفساد.